नमस्कार। चलो करिबा किछि असुविधा हब नहीं। राजुर कथा शुणी समस्ते राजी हो गले। फिल्म हिसाब रे दिन ठीक करागला। अमावास्या राति रो ठीक राति 12टारे खेल आरंभ। सेतिपई जहा जिनिस दरकार सबु किछि किणाकिणी करी रखिले। जहाकू जहा दायित्व दिया जाइथिला सेमाने गोटे गोटे करी सबु जिनिस आनिले। 4टी पाचिला लेंबू, हळदी गुंड, कंचा लंका, मंदार फूल, सिंदूर आउ 7टी कौड़ी। एमिति कि छोट मोट खेल देखाउथबा रविनना पुओ राहुल पाखरु सेमाने मनीष खपुरी, काउरी, हाड़ 2टी भी लुचाई नहीं पलि आसीथिले। सबु जोगाड़ होइगला। खाली बाकी रहिला अधा राति रे जाई मशाणी पड़ा होइथिबा मनीषर भस्म आनिबा पई। एका जीवा पई केही भी राजी हेले नहीं। तेणु सबु मिसी मशाणी को जीवे यह ठीक है। हठात से ही भस्म संग्रह करू करू गोटे पिचार विकटाल शब्द पाख बरगछरू आसबारु छानिया समस्ते सेठारु दौड़ाक लगिले। किंतु एथि भितर से निज सह किछि भस्म नहीं आसीथिले। सबु जोगाड़ होइगला। समस्ते ग्रुप स्टडी रो बहाना करी कान्ह घर को पलि आसिले। काहींकि ना कान्हू घरे केवल ता जेजेबापा रुहंती। कान्हूर बापा माँ बाहरे चाकरी करती। एणु कान्हू घरे किछि असुविधा हेबनी। सेमाने चुपचाप जाई गोटे रूम रे बसिले। फिल्म रो प्रत्येक दृश्यटी को टिकिनिकी करी नकल कले। प्रथमे राजू मुरुजरे 8 कोण करी गोटे कोठरी कला। तापरे मुकु लेंबू रे हळदी सिंदूर लगे 4 कोण रे रखिदेला। कान्हू काउरी हाड़ आउ मनीष खपुरी को चकी करी सेथिरे सिंदूर लगाई मझिरे रखिदेला। शिबू कौड़ी 10टी को 8टी कोण रे आउ 2टी भूत प्रवेश द्वार रे रखिला। आउ मंदार फूल को 10टी कोण रे सजाई देला। एथर मानसर काम थिला फिल्म रो अनुसार देखिथिबा से दृश्य परी भस्म को हाथ रे धरिबो और मंत्र पढ़ी से खपुरी उपरे छिंचिबो। सबू ठीक भाव रे रखी सारिला परे एथर मानस आरंभ कला मंत्र पढ़िबा और तास भस्म को छिंचिबा। चलिला 15 मिनिट पाठ। आउ समस्ते नीरव होई
ବସିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଶେଷ ମନ୍ତ୍ର ଶେଷ ଭସ୍ମ ଛିଞ୍ଚା ହେଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ଲାଇଟ୍ ଦପ୍ ଦପ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଚାଲିଥିବା ଟିଭିଟି ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଅଧାରୁ ସେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳକୁ ବନ୍ଦ କରି ସେ ଜାଗାକୁ ସଫା କରି ଘୋଡ଼ାଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏମିତି ଶୋଇବା ଭିତରେ ଅଧା ରାତି ହୋଇସାରିଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଶୁଣାଗଲା ହଠାତ୍ ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ। ମାନସର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ରୁମ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ ଜଣେ କେହି ଅଛି। ମାନସ ପରେ ପରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ଭୟରେ କେହି ବି କାହାକୁ କିଛି କହୁନଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଶବ୍ଦ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଗଲା ଏକ ଝିଅର କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ। କୁ ଡାକିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ ତାହା ସତରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ତାର ଏକ ନିୟମ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଏ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିବି ଅଶୁଣା କରିଦେଇଥିଲେ। ତାହା ଥିଲା ଏ ଭୂତ ଡାକିବାର ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ଯାହା ବିଧି ରହିଛି ସବୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ନହେଲେ ଘର ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସେ କଥାକୁ ଖେଳ ଭାବି ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଭୂତକୁ ତ ସେମାନେ ଡାକି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଫେରାଇ ପାରିନଥିଲେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଇଏ ତ ଥିଲା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଭାଇଙ୍କ କାହାଣୀ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କଠାରେ କୌଣସି କାହାଣୀ ଅଛି ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଲମ୍ବଟାଙ୍କୁରା କାହାଣୀ ସହ। ସେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।